Pozdravljeni! Dobrodošli na kanalu Slovanska dela, dejanja Slovanov. Dobrodošli v našo novo rubriko Junaki slovanskega naroda. Rubrika bo posvečena, tako kot pravi že samo ime, junakom slovanskega naroda in danes začenjamo z Bazom, prvim Slovanom, ki se v zgodovini pojavlja pod svojim imenom. Pozdrav ljudi! Dobrodošli ponovo na našem kanalu Djela Slavena i dobrodošli u našoj novoj rubrici Junaci slavenskog naroda. U njoj ćemo govoriti uglavnom o istaknutim ljudima slavenskog naroda koji su znatno doprinijeli zbližavanju slavenskog naroda i utvrđivanju slavenske samobitnosti. Danas ćemo govoriti o Bazu, slavenskom junaku iz 4. stoljeća. Всем привет! Добро пожаловать снова на наш канал Деяния славян и добро пожаловать в нашу новую рубрику «Герои славянского народа». В ней мы будем рассказывать о разных славянских героях, и сегодня мы начнем с славянским героем IV века нашей эры, вождем славянским Базом или Бозом. Witajcie bracia na naszym kanale Sławeńska Dela. Witajcie w naszej nowej rubryce, która poświęcona jest bohaterom narodu słowiańskiego. Dziś będziemy mówić o Bazowi, słowiańskiemu bohaterowi z IV wieku. Zapraszam. A ja, pa še nekaj. Današnji posnetek bo v praslovanščini poznega 4. stoletja, tako da vas prosim, da se vključite pod napise. Aha, još nešto. Znači, današnji uradak bit će na praslavenskom jeziku kasnog 4. stoljeća, tako da vas molim, uključite subtitlove. Еще что-то. Сегодняшний фильмик будет на праславянском языке позднего IV века, поэтому прошу вас включить субтитры i оставаться z nami. Jeszcze coś. Dzisiejszy filmik będzie w języku prasłowiańskim końca IV wieku, dlatego proszę włączyć napisy. Vārtējumusен v 4. stoletje pa Hristu. Vana vērtmen nasi perdukai starjai Slovēnai gyvēja nete v svojimi adekistu. Asubūtīhu pisėti gatu Jordanes v 6. stoljetī v svojai kunigai de origine actibuske getarum. Testi aistakaihu i dēlaihu gatavu. Bēsien tā v keisai, kugada kuningemi gatavu beasie hermanariks. Tu padlagiei sebai nasien perdukon, i silankini sien gatajego perdukamu nasi. Pasumirte jego kunengemi gatavu stalo esti tu, kuta narikaemu stalo esti vinitaro, to esti победителю Славену. Tu napadolube na nasien perdukon. Тогда устало накелас народа славянского валдука наси Базу. С ним беахан сунавега и 70 старесину пледмену народа насего Славену. Баряхан сен харбра и два карту победихан гатаву. Ну, утерти карту гата их арзугримехан. I besien pekelu velika srdinasjaga naroda. Hvatentjei pokazatei svojan silan nadu Slavenaihu i perstarhiteihu, arzupensien Baza sununego i 70 starejsinu i abuvesiai ihu nadervesihu, a tamu i asolavienehu pisjetu Jordanesi. Abortu vistole fluminis per immensa spatia venetarum natio populosa concedit, quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et antes nominantur. Sclaveni a civitate novietunense, et laco qui appellatur Mursiano usque ad Danastrum, et in boream viscla tenus commorantur, hi paludes silvasque pro civitatibus habent. Antes vero, qui sunt eorum fortissimi, qua ponticum mare curvatur, ad Danastra extenduntur, usque ad Danaprum, quae flumina multis mansionibus ab invicem absunt. Deinde, post Herulorum, cede item Hermanaricus in Venetus arma commovit.
nam hia bona stirpe exhorti, tria nunc nomina giderunt, id est veneti antes sclaveni, qui quamvis nunc ita facientibus peccatis nostris ubique deseviunt, tamen Hermanarici imperis servierunt. Vinitario tamen amalo principatus sui insignia retinente, qui avivult ulfi virtute imitatus, quamvis Hermanarici felicitate inferior, tamen egere ferens honorum imperio subiacere, Paululum se subtragens abilis, suaque dum nititur ostendere virtute, in antorum fines movit procinctum, eosque dum adgreditur prima congressione superatus, deinde fortiter egit regem quo eorum Bos nomine, cum filii suis, et septuagintis primatibus in exemplum terroris adfixit, ut dedititiis metum cadavera pendentium geminarent. No, to je bila zgodba o Bazu. Zanima me, ali ste že kdaj slišali kaj o njem, ali so vas morda v šoli o njem učili? Napišite v komentarjih, kaj o njem mislite. Ali ste se naučili kaj novega in seveda, če bi želeli še naprej poslušati takšne teme. I evo, ovo je bila priča o Bazu, odnosno Bozu. Zanima me, jeste li ikad čuli za to ime? Jeste li možda u školi nešto učili o njemu? Napišite vaše komentare ispod. Biće mi jako drago прочитать их. Ну вот, и это была наша история о Базе или Бозе. Меня интересует, я хочу спросить у вас русскоязычных или носителей русского языка и тех, кто понимает русский. Скажите, пожалуйста, в школах в России, в Украине, в Беларуси вы упоминаете это имя? Боз, Буз, Бус. Вы что-нибудь о нем учите? Если да, пишите. Мне очень интересно, что в России, Украине и Беларуси говорят о нем. To była historia o Bozowi. Nie wiem, jak po polsku to prawidłowo powiedzieć. Jestem bardzo ciekawy z tego, czy w Polsce się o nim coś mówi, na przykład w szkołach podstawowych lub średnich. Słyszeliście już o takim bohateru? No jak nie, to mogę wam polecić taką książkę Roberta Barkowskiego, Bitwy Słowian. Tutaj w początku tej książki jest właśnie ta cała historia o Bazowi. Więc możecie sobie poczytać. Če vas takšne teme zanimajo, vas prosim, da všečkate posnetek in da se naročite na kanal. Ako vam se takve teme sviđaju, molim vas da se pretplatite na kanal, stavite palac gore, podijelite se videom i to je to. Hvala. Если вам такие темы нравятся, если они вас занимают, интересуют, подписывайтесь на канал, нажимайте палец вверх, делитесь видео. Spasiba. Jeśli interesują was takie tematy, to proszę subskrybować się i do następnego razu.